Uh, Good morning, students. How are you today? Good Okay. morning, sir. Good morning, sir. Fine. Good. And you? Okay, I am fine too. Okay. Let's. Before we start our lessons, we should pray. Okay. Winda. Okay, sir. Okay, friends, before we start our lesson, let us read Al-Fatihah together. Miss, thank you. Okay. Thank you, Winda. You're welcome, sir. Okay. Okay, everyone. Let's start our lessons today. Pada pagi hari ini kita akan mengamati sebuah gambar yang akan saya share dan juga kita akan diskusikan. Kalian bisa diskusi. Ya. Setelah itu kalian bisa menganalisa dan juga membuat resume atau ringkasan. Gitu ya. A few minutes later. Now, does anyone know the function of this box? Anyone else? Jadi materi pada pagi hari ini kita adalah mengenai apa yang ada dalam box itu, bukan boxnya yang warna orange itu ya. Oke. Jadi, what is in the box? Okay, please. Now, I will give you some letter, sir. Okay, that's good. Letter. What is in the box is a letter. Okay, I will give you some pictures and then give and pay attention from the pictures. Can you see these pictures? Yes, sir. Still processing, Yes, sir. Okay, that's good. Does anyone know what kind of letter is it? Private letter, sir. Can you make it bigger, sir? I cannot see. Bigger. Okay, bigger. Okay, it's a letter. What kind of letter is it? Surat pribadi. Sir. Private letter, sir. Private letter. Yes, good answer. Private letter or personal letter ini. Ya, ini adalah gambar surat pribadi atau private letter or personal letter. Now, any question from this picture? Do you have a question about this picture? Whose address is that, sir? Oke, address. Jadi alamat di sini ada keterangan address. Jadi di sini adalah writer address. Ini adalah alamat dari pengirim surat. Nah, oke. Kalau tidak ada, now I have a question. Now I have some question. Question number 1, how many structure or part of the letter? And question number 2, what is the purpose or functions of the letter? Anyone can help me to answer? I think the answer for the structure, there are 10 structures Okay. on the picture. Nice. Okay, on the picture. Nice answer. From the 10, you can specify into 4 the part of the letter. The first is heading. Heading is consists of address and date. Jadi bisa dikategorikan, bisa jadi kategorinya 4. Yang pertama adalah heading atau kepala surat, consists of address and date, berisi tentang alamat dan tanggal. Yang kedua atau the second is greeting. Itu terdiri dari salam pembuka. Yang ketiga, bagian ketiga adalah body atau isi, mulai dari paragraf pembuka, isi, dan juga paragraf penutup. Nah, selanjutnya ada yang di bagian keempat adalah closing. Itu terdiri dari complementary, signature, dan postscript, salam penutup, tanda tangan, dan juga ada pesan di situ. Nah, oke.
itu jadi generic structure-nya atau struktur dari bahasanya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, what about the function atau fungsi dari surat? Jadi itu adalah untuk menginformasikan perasaan penulis secara pribadi. Nah, now our next activity is discuss with your group about this letter and find the generic structure of this letter. Which one is heading, greeting, body, and closing. Your group, you can discuss with your friend in the group, dan apabila mendapatkan kesulitan, silahkan bertanya pada Bapak. Bapak akan coba jelaskan as clear as possible. Oke? Yes, sir. Yes, sir. Oke. Selain dari contoh ini atau yang Bapak tampilkan tadi, kalian boleh mencari data dari internet atau buku-buku yang lain terkait dengan pembelajaran hari ini untuk memahami daripada surat pribadi atau personal letter ini. Oke? From the discussion, is there any difficulties? Apakah ada yang sulit atau tidak bisa dipahami atau tidak ditemukan dalam diskusi? Semuanya bisa teratasi? Time is enough. Okay, I think the time is enough. Yes, sir. Okay, it's time to. Okay, I think it's enough. It's time to present the result of your discussion with your friend. Karena waktunya limit, I hope one group only present one point. Oke, jadi satu grup mempresentasikan satu poin saja. Oke, who want to be the first? My team, sir. Okay, that's good. Okay, Ilmi. Okay, the poin yang pertama tentang heading. The heading are Solo Central Java, sir. December 15, 2017. Itu headingnya, Pak. Okay. Bagus. After discuss with my team, the greeting is for Rizka Pradana. Okay, that's amazing. Good job. Discussing with my group, we conclude that the body of the letter is A few minutes later. Tentang suratnya ya, yang dibaca suratnya loh ini. Oke, jadi excellent Widya. Thank you for your answer. Okay, thank you for your answer. And last about closing. The closing itu your little friend ya saya, yes sir. Okay, that's good. The closing is your little friend Raya. And now, for all of your friends who present the result, please give applause to your friends together, okay? Okay, that's good. Thank you. Okay. Kesimpulan yang pertama adalah surat pribadi. A personal letter is a type of letter or informal composition that's usually concern personal matters and it's sent from one individual to his friend. Second, that we can conclude is the social function atau fungsi dari sosial dari surat pribadi. Social function of personal letter. Yang pertama adalah to inform personal matters like the writer's feelings, expression, plan, and etc. And the second, to strengthen the bond between the sender of the letter with the receiver of the letter. Itu adalah fungsi yang kedua dari
surat pribadi atau personal letter yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, pembelajaran poin yang ketiga yang kita dapat adalah about generate structure atau susunan struktur surat pribadi. The first is heading. Pertama adalah kepala yang berisi alamat dan tanggal. Yang kedua, greeting, berisi tentang salam pembuka. Yang ketiga adalah body atau isi yang berisi paragraf pembuka, isi dan juga paragraf. Yang terakhir atau bagian keempat adalah closing, complementary close, signature dan postscript yang berisi dengan salam penutup, tanda tangan dan juga pesan yang ingin disampaikan dari pembelajaran. Saya kira pembelajaran untuk hari ini sudah cukup. Jangan lupa, jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD pada Google Classroom kita, jangan lupa untuk masuk di sana, dan juga nanti kalian bisa pembelajaran hari ini sudah bisa diakhiri.